रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर रसूल पर मुक़द्दस उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला जगमगा रहा है। शायर बावकार हज़रत शाह आज़म को आपने बहुत अच्छा सुना। आपके दरबारी शायर मोहतरम बुरहान साहब किबला को आपने बहुत अच्छा सुना। नकीब बाकमाल की खूबसूरत निज़ामत से आप अपने दिलों को मदीना बना रहे हैं। एक और आलिम दीन मिंबर रसूल पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं नाम नहीं जानता पर इतना जानता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा सबको जानते हैं। सुभान अल्लाह। उलमा इकराम फरमाते हैं कि जो हुजूर की महफिल सजाता है, अल्लाह के वलियों की महफिल सजाता है, अल्लाह उनके लिए जन्नत को सजा देता है। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत अच्छी। जो हुजूर की महफिल सजाता है, अल्लाह उनकी कब्रों को सजा देता है, उनकी ज़िंदगी को सजा देता है। तो कितने लोग चाहते हैं कि हुजूर की महफिल सजाई जाए, जरा हाथों को उठाकर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे बहुत सारे भाई पीछे बैठे हुए हैं। यकीन माने हर दिन हमें दुनिया की तरफ, गुनाह की तरफ खींचने वाले 50 लोग मिल जाते हैं, लेकिन हुजूर की महफिल की तरफ, मदीने की तरफ खींचने वाले कम ही लोग मिलते हैं। आप पीछे बैठे ज़रा सा आगे चले आएँ, आगे चले आइए। जो अल्लाह की राह में एक कदम आगे बढ़ाता है, आ जाओ मेरे लाल, ए बेटा इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। जो अल्लाह की राह में, आप ही को बोल रहे हैं, पीछे नहीं देखना है, आ जाओ माशाल्लाह। बगल वाले को भी लेकर के आओ, आ जाओ। जो अल्लाह की राह में एक कदम आगे बढ़ाता है, अल्लाह उनकी 10 मुश्किलों को दूर फरमा दिया करता है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कलिंदी वालों को मुबारकबादी पेश करता हूँ जिन्होंने हुजूर की इतनी अच्छी महफिल सजाई है। अल्लाह सलामत रखे। कल मैं रामगढ़ की सरजमीन पे था, 2.5 घंटे मुझे पढ़वा दिया गया, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ बची हुई है। इंशाअल्लाह यहाँ से हुजूर की नातें सुना कर जाऊँगा और आपकी दुआएं लेकर जाऊँगा। जितने लोग हैं जो हुजूर की महफिल सजाना चाहते हैं, ज़रा मिलकर मेरे साथ हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। देखिए, मेरी एक तहरीक है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो बच्चों को अपने साथ थोड़ी देर पढ़वाता हूँ और उनके अब्बू को भी पढ़वाता हूँ, इसलिए कि आप जब हुजूर की नात पढ़ेंगे तो आपको देखकर आपके बच्चे पढ़ेंगे। ये गाने की चलन हमारे बीच से दूर होनी चाहिए। अब हमारे बच्चे गाने नहीं गाएंगे, गौसे आजम का तराना पढ़ेंगे, अब हुजूर का तराना पढ़ेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? आला हज़रत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। बहुत अच्छी। नूर का मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, जरा जोर से, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसा घराना है कि इस घराने से कभी किसी को टाला नहीं जाता है कि नहीं? तो सुनाओ, तैयार हैं आप? जरा दुरूद पाक पढ़ लें, जरा पूरा मजमा पढ़ें। माइक वाले भाई जरा बजाओ, इको वगैरह दे दीजिए जो सब है। माशाअल्लाह, मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी मिलकर पढ़ेंगे। जितने लोग हैं सारे लोग मिलकर के पढ़ेंगे। जब दुनिया की सारी ताकतें इंसान को गिराने पर लगी होती हैं, तब हुजूर का सहारा उठाने पर लगा होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं जो ये चाहता हो कि ये कोई फलां शख्स मुझसे आगे हो जाए, मुझसे ज़्यादा नेकी कमा ले, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ऐसे हैं जो हर उम्मत के लिए चाहते हैं कि वो जन्नत में चला जाए। ऐसा कोई है बोलता मैं पहले जन्नत में जाऊँ, तुम पीछे चले जाओ, लेकिन हुजूर की रहमत कैसी रहमत है कि चाहती है कि मेरी गुनाहगार उम्मत भी जन्नत में चली जाए, है कि नहीं? मिलकर आज हुजूर को याद करते हैं, वो रसूल, वो आका जो शब मिराज में हमें याद करते थे, गारे हिरा में जब सजदों में याद करते थे तो आका की दाढ़ी शरीफ भीग जाया करती थी, आका के दामन भीग जाया करते थे। आज इस नबी को याद करने का मौका है। लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, परेशान रहता हूँ, मुश्किलों गिरफ्तार रहता हूँ। यार कोई तो जगह होगी जहाँ अल्लाह सोई किस्मत को जगा दिया करता होगा, कोई तो जगह होगी जहाँ अल्लाह बेदार कर दिया करता होगा, मुरादों को पूरी कर दिया करता होगा। ये वही हुजूर की महफिल है जहाँ अल्लाह सोई किस्मत को जगा दिया। तो तैयार है मिलकर के? थोड़ी और आवाज मॉनिटर की बढ़ा दीजिए, मिलकर मेरे साथ जितने लोग हैं पढ़िएगा कि नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत प्यारा कलाम है, बहुत खूब। सुने, बहुत अच्छे शब्द। बहुत प्यारी नाते पाक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंतखाब की है। हेलो
हेलो हेलो, ठीक है, इससे अच्छा तो यही है। मिल कर पढ़ेंगे सारे लोग। नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार। अल्लाह आपके पढ़ने को कबूल फरमा ले, अल्लाह आपके सुनने को बैठने को कबूल फरमा ले। यकीन माने जब हुजूर करम करते हैं तो गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। जरा मिलकर मेरे साथ इसी की आवाज़ को मॉनिटर में बढ़ाइए। नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल। पहले ही ठीक था, जैसा था वैसा ही कर दिया, ज्यादा इक्को नहीं चाहिए। हाँ, इतना इक्को मत दे दो कि समझ ही में नहीं आया। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, जैसा पहले था वैसे कर दे, खाली आवाज बढ़ा दो, इधर की आवाज। नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह। नहीं कोई दुनिया में, ये इक्को जी थोड़ा इतना है, इसमें दे दे, बाकी सब ठीक है माशाल्लाह, और कुछ नहीं करना है। जरा मिलकर जितने लोग हैं। नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह। जरा हाथों को उठाकर, जो हाथ हुजूर के नाम पर बुलंद होता है अल्लाह उसे कभी किसी का मोहताज नहीं बनाता। जरा हाथों को उठाकर। नहीं है कोई दुनिया में हमारा के दर का लंगर खाते हो और से आजम के दर का लंगर खाते हो। जरा जुबान को खोल करके, ये आंखें, ये हाथ, ये जुबान सब हुजूर के सदके में मिली है। क़यामत के दिन जुबान पर ताला लगा दिया जाएगा और ये हाथ कलाम करेगा, ये आंखें बोलेंगी, ये पाँव बोलेंगे, ये जिस्म के सारे आज़ा बोलेंगे। उस वक्त ये हाथ गवाही देगा कि हम किसी और के नाम पर नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम पर बुलंद होने हैं। जरा पूरा कलमा मिलकर मेरे साथ पढ़ना। नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह। पढ़ूंगा ना, सारे बच्चे आपको अपनी अम्मी की वास्ता, अम्मी का वास्ता, माँ बाप की मोहब्बत का वास्ता, और बच्चों को सारे लोग मिलकर मेरे साथ, जो हाथ हुजूर के नाम पर बुलंद होता है अल्लाह उसे कभी किसी का मोहताज नहीं बनाता। जरा उठा कर पढ़े। नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह। खुलकर हमें तो आप ही का यकीन माने जब हुजूर की नात कोई पढ़ना शुरू करता है, हुजूर को जब याद करना शुरू करता है, हुजूर को खबर हो जाती है, हुजूर को खबर हो जाती है किसने मुझे पुकारा है। थोड़ा सा फीडबैक दीजिए, फीडबैक थोड़ा सा फीडबैक। नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का हमें तो आप ही का है सहारा यार रसूल अल्लाह। सहारा दो, सहारा दो, सहारा यार रसूल अल्लाह। सहारा दो, सहारा दो, सहारा यार रसूल अल्लाह। मेरी कश्ती को मिल जाए, मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा यार रसूल अल्लाह। मेरी कश्ती को मिल जाए
नजारा या रसूल अल्लाह सुना है गुंबद खज़रा सुना है गुंबद खज़रा बहुत ही खूबसूरत है सुना है गुंबद खज़रा बहुत ही खूबसूरत है मेरी आँखों को हो जाए मेरी आँखों को हो जाए नज़ारा या रसूल अल्लाह मेरी आँखों को हो जाए नज़ारा या रसूल अल्लाह मेरी आँखों को हो जाए नज़ारा या रसूल अल्लाह। आपके बैठने को कबूल फरमा ले यार। कभी कभी मौका मिलता है हम हुजूर को दिल से याद करते हैं और हुजूर का करम हम पर हो जाए। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। अगर आपके दिल की बात होगी तो कोई नबी का दीवाना खामोश नहीं रहेगा। बैठा मेरे का इतना बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, तैयार हैं आप लोग? जी, बहुत खूब। एक बार मिलकर पढ़े। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल। भाई फिर कुछ कर दिए क्या? सेम है वैसे ही जैसा था, छोड़ देना। जब मैंने कहा था वहां पे छोड़ देना। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह सुना है सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं सुना है खड़े होकर सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर, बहुत अच्छे। नारे रिसालत, शायर इस्लाम जनाबे शहबाज राजा नूरी। नारे तकबीर। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा और फीडबैक दीजिए। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह ज़माना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे दे। कौन है जो हुजूर के नाम पर अपनी जान दे सकता है? जरा हाथों को उठाकर बताओ। एक बार पूरा मुजमा कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने देखा होगा, जरा हाथों को उठाकर पूरा मुजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मुजमा मेरे साथ कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ज़माना कुछ कहे दीवाने
دیوانے اپنی جان دے دیں گے زمانہ کچھ کرے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ زندہ باد بہت اچھے بہت اچھا دیکھا ہوگا کہ غیر قوموں میں جس کو مشہور ہونا ہوتا ہے نام کمانا ہوتا ہے وہ میرے آقا پر انگلی اٹھاتا ہے جس کو ٹی وی بنانا ہو خبر میں بننا ہو حضور پر انگلی اٹھاتا ہے لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو جہنم میں جانا ہوتا ہے وہ حضور پر انگلی اٹھاتا ہے جسے دوزخ میں جانا ہوتا ہے وہ حضور پر انگلی اٹھاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک امتیاز جلیل جب نکلتا ہے ممبئی کی سڑک پر تو پورے ممبئی کا چکا جام کر دیتا ہے کہ ذرا مل کر کے پورا مجمع کہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ تیرے گستاخ نے پھر سر اٹھایا ہے زمانے میں تیرے گستاخ نے پھر سر اٹھایا ہے زمانے میں عمر کو بھیج دو پھر سے عمر کو بھیج دو پھر سے دوبارہ یا رسول اللہ نعرے تکبیر ہاتھوں کو نبی کے نام میں اٹھا کر جواب دے نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حجر مجاہد ملت جشن غوث الورا کانفرنس غوثیہ کمیٹی کرمدی کے سنی مسلمان شاعر اسلام شہباز رضا نوری لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ زندہ باد کیا پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ جو پہلا نعرہ لگاتا ہے میں اسے انعام پیش کرتا ہوں شکریہ بہت ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے اب یہاں سے نعت پاک میں پڑھنے جا رہا ہوں جس کی حدیث ہے مدینہ میری جان ہے مدینہ میری ذرا زور سے بولے مدینہ میری ہائے ہائے جس کی جان مدینہ ہو جائے جن ان باپ کے ساتھ جو اولاد رہ رہی ہو کہ مدینہ میری جان ہے اس کی قسمت کا کیا کہنا ہے قسم خدا کی جس طرح نبیوں میں میرے مصطفیٰ بے مثال ہے اسی طرح شہروں میں مدینہ بے مثال ہے میں نے تو میرے آپ کو کیا پڑھنا ہے مدینہ میری میرے ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ مدینہ میری ایک بار ذرا زور سے بولے مدینہ میری سبحان اللہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا منور میری قسمت کا ستارہ ہو ہی جائے گا مدینہ کہتے کہتے دل مدینہ مدینہ کہتے کہتے دل مدینہ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ آواز سن رہے ہیں اللہ سلامت رکھے یہی انداز سے نعت شریف سننا چاہیے بہت خوبصورت انداز میں سنتے ہیں میں بدی پیش کرتا ہوں مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا دیکھو ہاں کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا دیکھو سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے میری آنکھوں کو ہو جائے نظارہ یا رسول اللہ میری آنکھوں کو ہو جائے نظارہ یا رسول اللہ تو میرے دل کی حسرت میرے دل کی حسرت میرے دل حسرت میرے دل کی حسرت ہے ارمان ہے مدینہ میری جان ہے میرے دل کی حسرت میرے دل کی حسرت ہے ارمان ہے مدینہ
مدینہ میری جان مدینہ ہے، مدینہ میری جان ہے۔ ذرا مل کر میرے ساتھ مدینہ یہ حضور کے جتنے پیارے پیارے غلام چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ذرا آپ حضرات نے مل کر میرے ساتھ پڑھے جتنے لوگ ہیں مدینہ اللہ پڑھنے کو قبول فرما لے حضور دیکھ رہے ہیں جتنی محفل میں آپ بیٹھے ہیں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اگر چاہتے ہیں کہ یہ ہاتھ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مل پڑھ رہے ہیں مدینہ میرے جان ہے جہاں سارے نبیوں کا سلطان ہے مدینہ میری جان ہے تمنا ہے یہ میرے سینے کے اندر تمنا ہے یہ میرے سینے کے اندر مجھے موت آئے مدینے کے اندر تمنا ہے یہ میرے سینے کے اندر مجھے موت آئے مدینے کے اندر مجھے موت آئے مدینے کے اندر یہی میرے سینے یہی میرے سینے یہی میرے سینے میں ارمان ہے مدینہ میری جان ہے یہی میرے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حجر مجاہد ملت استاد الشعراء شاعر اسلام نسیم سحر گیاوی استاد الشعراء شاعر اسلام نسیم سحر گیاوی نعرے تکبیر، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرے رسالت۔ حضرات دیکھ رہے ہیں عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب شاعر ہر دل عزیز اندلیب گلشن رسالت بلبل باغ مدینہ جناب نسیم سحر گیاوی جو ممبر رسول پر جلوہ بار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت کی چہرے کی زیارت کریں، بہت اچھے نعت نبی گنگناتے ہیں یہ، ان کی نعت سن سن کر آج لوگ مداح خیر الانام شاعر اسلام بنے ہوئے۔ ماشاءاللہ اب دیکھ رہے ہیں حضرت نسیم سحر گیاوی صاحب بھی آگے ذرا مل کر میرے ساتھ پڑھیں حضرت کو گواہ بنا کر ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر مل کر پڑھیں مدینہ میری جان ہے جہاں سارے نبیوں جہاں سارے نبیوں کا سلطان ہے مدینہ میری جان ہے مدینہ میرے جان ہے مدینہ میرے جان ہے جہاں سا مائک سوکھ جا رہا پہلے جب ایک جگہ سیٹنگ کر دو وہیں چھوڑ دو فیڈ بیک کم کر دیے کیا نہیں کیے ویسا ہی ہے ہیلو آواز بڑھائیے پھر مدینہ میری جان ہے جہاں سارے نبیوں کا سلطان ہے مدینہ میری جان ہے حسین حسن کا سنیں اس بارگاہ میں حاضری دینے جلا جلا پورا مجمع کہ ہے یا حسین ہاتھوں کو اٹھا کر یا علی ایسے نہیں اور طاقت لگا کر یا علی اور یا علی علی فاطمہ کا حسین حسن کا علی فاطمہ کا حسین حسن کا مجھے بھی حسن کا عطا پنجتن کا علی فاطمہ کا حسین حسن کا مجھے بھی حسن کا عطا پنجتن کا سخاوت 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 تو اس ذرے کی پہچان ہے مدینہ تیری جان ہے سخاوت تو اس گھر کی پہچان ہے مدینہ تیری جان ہے اور آواز اونچی کریے مدینہ جب پڑھتے تو ترنم سے
کے میرے ساتھ میں پڑھیں مدینہ میری جان ہے مدینہ میری جان ہے بہت اچھے کیا ماشاءاللہ کچھ دن بعد یہ شاعر ہو جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک شعر پڑھوں تیار ہے سرکار تاج الشریعہ کے چاہنے والوں کے لیے ذرا محبت سے گئے بستی بستی اریا اریا آواز کا ماری ذرا اور کھل کر کے بستی بستی